ଦେଖିଲୁ ଅମ୍ବୁଜା ଭାଇ କହିଥିଲେ 2 ରଦା କାନ୍ଥ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟୋଟାଲି 5 ରଦା କାନ୍ଥ ଉଠେଇକି ନିମଟାଇଲ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଭାଉଜ ଏଥର ଗାତ ହୋଇସାରିବଣି ମୋ ହାତ ଖୋଲିଦିଅ। ଆଇ ବେ ହାତ ଖୋଲୁନି ବେ ସିମେଣ୍ଟଟା ଶୁଖିଗଲା ନା କ'ଣ? बाड़ी पोड़ा मो हाथटा खोलुर तो कथा बुझुची। अरे भगवान बचाओ बचाओ अरे मो हाथ कांकुर पसे गला बचाओ। हे कोला 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 अबे अबे कोड कोला तबे अबे को करछो ता हाथ ऊपर देइछो ए भगवान मालिक आसिला हम पिठी रे न्यूटन ढोई पकई दबो। ए भाई ए टाड़ो ताकू